عبد الناصر عاد نجيب عاد عبد ايوا الناصر. فهمتي فهموا دابا ماشي Farouk, Najib et puis نجيب en عاد 48 c'était Farouk à l'époque. الله يعطيك الصحه فاروق نجيب ما يتدام خاص الجزائر تونس تدام خاص الباطو. لا ماشي بالباطو، مشينا على الطريق ديال البر ولاني ركبنا ركبتو يلا مشينا 5 ايام في تونس 5 jours en Tunisie, و3 ايام في طرابلس 3 jours en Libye. يومين 3 ايام في القاهره من لافانتير ليبيا ومصر 3 ايام. هذا الشيء اللي مشينا عالجنا وما كنركبوا الطريق بحال من هنا للدار البيضاء. وثلاثه بكم ثلاثه كنتوا كتمشيو ان جروب غير ثلاثه. 50 رجعتي امور 50 كان وجد المقاومه كتوجد. كان وتلاقيتي الناس في القاهره ديك الوقيته الناس متحمسين. القرابه ديال المغرب العربي كلهم كيجمعوا تما كيعطيو الارشادات وهذا كيقول لك مادام يعني الاستعمار في المغرب العربي يعني ما عندهم بلا حياه ولا هذا ولا هذا. شدوا روسكم عاونوا روسكم دافعوا نهار 2 اكتوبر حنا ضربنا في موزار 2 اكتوبر يومين ديال الحرب هي 2 3 4 نهار 5 حرقوا. جات لنا القوه كل من جهه 4 ديال المحورات طرقان. جات لنا على ميدل تاع طريق ميسور ولاد علي طلعت لنا على الجبل. وجات لنا من قرسيف طلعت لنا على بركين جات لنا فهمتي. ومرفاز جات لنا على هرممو وجات ومكناس على بولمان موزار وتبعونا وفرنوا السلك علينا فهمتي معنا ولا. Comme tout est imbriqué dans l'histoire franco-marocaine, quand la colonne, envoyée par le résident général Boyer de la Tour et commandée par le commandant Fogas, ce sont donc toujours les mêmes qui s'intéressent à ce petit coin de terre, arrive aux portes d'Imouzer, elle est accueillie par les tirs de la mitrailleuse de Mimounou Ben Allah, dont le fils raconte la légende. Dans l'armée française, qu'est-ce qu'il avait fait alors dans l'armée française? Dans l'armée française, ils sont partis en Algérie, ils sont partis en Italie, et après ils ont parti à l'Indochine. Et là, il était prisonnier de 2 ans, ce qu'il me raconte. Comme de nombreux autres prisonniers marocains ou algériens, il a dû être initié à la lutte anticoloniale pendant sa détention. En revenant ici, il a été engagé avec le Moukawama, les résistants marocains. Ils ont commencé à se révolter. Ouais. Oui. Et c'est lui qui les a arrêtés à Étaise, avec les 12-7, ils m'ont dit que la mitrailleuse. Et après, il s'est échappé. Il s'est enfui. Le commandant Fogas a reconnu sa façon de tirer. Sa façon de tirer, parce qu'il a été avec eux, avec lui à l'Indochine. Il le connaît très bien. Son tir et ses manœuvres, tout. Il l'a dit aux autres. Il l'a dit que c'est M. Mimounou Ben Allah qui nous a arrêté de continuer. داز بيسكر رينا الغوتان نموت مشتا ايوا نقول لك شي 27 هكاك 27 مو اي فرنساوي مشتا قموت ما كانش 13 14 13 13, 14. 13, 14 شكون اللي موت شكون؟ الفورستيات 3 والمهندسين 2 2 انجينيور جونيور وبو وواحد الضيف ديالو جا من واتزم بو اي ان انفيتي دو واتزم واتزم دو بو 7 شحال مشتاين تحس 7 والمرة ديال الكوماندار لا ديال القوم الاخر كابيتان ديال بنت الجنينار كذا ما نعرفش راه مات مرات ماشي دراري حتى الدراري دي زونفون اون فام. Ils en ont condamné à mort beaucoup. مشتاين غنس اي طرقن شي 7 ولا 8 7 اونتر 7 و 8 موت. Fusil. Condamné au fusil. فيزي شي 8 الناس 8 الناس واخرين ماتوا هنا شي قتل شي طياره وشي هذا ديك الليله 13 اللي مات 13 ولاني بعد داك الشيء الطياره اللي عنده سلاح ولا كتخزو في شي وصل اللي ما فيه ما ضرك ولا شي حاجه كتطيح عليه ومعنا الليله هي 13. Mais Mimounou Ben Allah a eu beaucoup de chance. Le temps d'exécution, ils l'ont appelé Mimoun Ben Allah. Il était 2 types qui s'appellent Mimoun Ben Allah, c'est le père et un autre. Le père, il fait semblant d'être sourd,
L'autre, il est allé. Ils l'ont exécuté. Après, c'est Mktab. Après 3 jours, 4 jours après, ils ont arrêté de condamner les gens, de fusiller les autres. Ils en ont fusillé beaucoup. Ils ont fusillé, ce qu'il m'a dit, il a fusillé 3, 4 avec lui. Qui ont fusillé. Chaque jour, ils fusillaient un. Ils prennent un, ils le fusillent. Et après le retour de Sa Majesté, ils ont arrêté de fusiller les gens. Parce que la mère les surveille, les surveille chaque fois. Parce qu'ils attendent qu'ils le fusillent. Après, ils vont le ramener à la cimetière, notre cimetière. فهمتي وهاد الدوار كلشي ما بقى تحت شي دار هادشي اللي كاين هذا كاع هذا سميتها الدوار عيط العز عيط العز اي هكا كنا تخلا خواو غير مشاو للخلا غير بقاو في الخلا ولادي انا بقاو في الخلا ما كاين اللي كيعتقهم ورايحمهم واحد الدري حتى مات انا بالعطش واحد ولدي صغير حتى مات بالعطش مجبور اللي يعتقوه بالماء كلشي طاح عليه الدار كلشي ما سكت نص الكور نطيار لا المينا هي طاحت الدار ديالي هي المين مشات كلشي لو لوجمون الا ايتي ميني الحاجه اللي كاينه ديك الساعه مات هذا شي عام ونص مسكين طاحت عليه الدار وداك الشيء هو والوالده ديالي واختي وما جبروا لي هذيك الله يرحم اللي ينقذهم اي حاجه كيقول له انتم اللي جريتوا في هذا راك عارف انت اللي جريتوا في هذه المصيبه هذا انتم بعدونا غادي يجي يحرقونا ماشي بخاطرهم يعني البنادم كيخاف فهمتي معنى ولا وحنا خرجنا لجهه الريف جهه زوسلي فهمتي كنمشيو الليل ونهار داك الشيء يعني هذا وحتى خرجنا ديك لافانتير وفورسينا ديك الجهه ديال الجبال ديال زوسلي ومزقيطه يوري لي شانيوني يعيد وزير نغدي عايد يقرا القاهره يعيد لا ما نعرف ايوا داك الشيء حنا داك الشيء المقاومه يعني ماشي ثقافه صحيحه ما كانش الروح الوطني كاين فهمتي نقول كلمه في داك هذا الشيء اللي كان فهمتي انا ولا الشغل داوهم واليها فهمتي خلاونا واخا حنا خدمنا ولا ربي يخلصنا حنا في الايمان ديالنا وراه السوق غنشاو انا السوق من دابا يعزونا فهمتي اش غادي يعطيوك دابا اش غادي يعطيوك دابا الله يعطيه هو سيدي ربي سبحان الله ما كنتمنى يعطيوني شي حاجه كنتمنى رحمه عن سيدي ربي. Chacun enterre et honore ses morts. Le commandant de la place gagne une citation à l'ordre de l'armée et les résistants gagnent le nom de martyrs. Vers la fin des années 30, devant une carte approximative, dans un bureau de Rabat, un haut responsable du protectorat a posé son crayon sur la pointe ouest du Tichouk. C'est une sorte de cirque, une étroite plateforme entourée de falaises, un lieu assez mal exposé où la neige tombe souvent en hiver, où les ruisseaux gèlent parfois. Le haut responsable a décidé, ici, il y a une source, quelques mechtas, nous y construirons le centre administratif de la région. Et il a dit, envoyez le capitaine Kassou pour organiser tout ça, qu'il fasse suer le burnous. C'est ainsi qu'un de ces soldats de l'armée française appelé officier des affaires indigènes ou officier AI a établi son campement sur les flancs du Tichouk 2 ans avant la Seconde Guerre mondiale. Il y restera jusqu'en 1948 et se révélera grand bâtisseur. À son départ, dans ce pays de toits en terrasse, était né Boulman, une ville aux toits rouges, sauf celui de la mosquée bien sûr. Le climat y est rude, elle ne deviendra jamais un centre d'estivage comme sa voisine Ifrane. Mais elle restera le lieu de toutes les administrations et gardera les bâtiments des officiers AI qui sont passés par là, dont le capitaine Kassou. École, collège, hôpital, hôtel des impôts, poste, service vétérinaire, gendarmerie, travaux publics, eaux et forêts, de nombreuses maisons de fonctionnaires, la caserne, l'indispensable prison, sa tour où se trouvait le mitard, et bien sûr le centre administratif que tout le monde ici appelle bureau. À l'intérieur, une cour rectangulaire entourée des bureaux de l'administration municipale et provinciale. Quelques vestiges historiques et des plafonds à la française, bien sûr. Le bureau du capitaine Kassou a sans doute été remplacé, mais le coffre est d'époque,
un bon vieux fichier Bosch d'avant-guerre. D'époque aussi, les cartes administratives de la région que nous présente Si Yassine, le pacha de Boulman. Conçu par le commandant Casso, une merveille, une vraie merveille. Mais la haute direction, quant à elle, a bel et bien changé. Abritée derrière un large verger, la maison du maître elle-même passe depuis 70 ans de pacha en pacha. Sans doute, la cheminée a-t-elle été mise au goût du jour, mais il reste un téléphone d'époque, relique pieusement conservée. Sur l'arrière de la maison, un seul changement. Une bergerie a remplacé la porcherie. Devant le lieu et le symbole de son pouvoir, le capitaine Cassou avait ouvert une avenue qui signalait l'importance de sa fonction. Depuis 35 ans que je fréquente la région de Boulman, j'ai maintes fois entendu parler du capitaine Cassou. Mais quand j'ai décidé de réaliser ce film, il m'a été impossible de trouver le moindre renseignement personnel. Des milliers de Cassous dans les pages jaunes, archives de l'armée hermétique en France et réticences administratives ailleurs, c'est un euphémisme. Nous allons quand même tenter de partir sur ses traces et de cerner au mieux sa personnalité. L'histoire, dans ce pays comme ailleurs, a connu ses grands bâtisseurs. Au Maroc, le plus célèbre d'entre eux est Moulay Ismaïl, dont la capitale était Meknès. Ce contemporain de Louis XIV était un travailleur acharné, qui faisait trimer des milliers d'esclaves. Il lançait des chantiers pharaoniques. Bâtir était la grande affaire de sa vie. Il jugeait sa présence indispensable sur les lieux de travail. Il entoura sa ville de dizaines de kilomètres de remparts et il a fallu le tremblement de terre de Lisbonne pour endommager son palais de terre battue. On tremblait devant lui, car les grands hommes ont de la prestance. Ce fut un roi très cruel. On dit qu'il s'entraînait au tir à l'arc sur des prisonniers dont il jugeait qu'ils manquaient d'ardeur au travail. Il régnait sur un harem de 600 femmes. Comme tous les grands bâtisseurs, il souffrait de mégalomanie. Il lançait des chantiers hors de proportion avec les besoins du temps et du lieu. On lui prête l'intention d'avoir voulu relier d'une longue muraille Meknès à Marrakech, qui sont distants de 450 kilomètres. Mais quoi qu'on dise de lui, Moulay Ismaïl a laissé dans l'histoire la trace d'un grand roi. J'ai pensé qu'il pourrait être intéressant et amusant de chercher des points communs entre ces deux bâtisseurs, Moulay Ismaïl et le capitaine Cassou. Enquêtons auprès de ceux qui ont connu celui-ci. Ils sont encore quelques-uns dans la région de Boulman. Avant de vous les présenter, une petite information. En pays berbère, on se soucie peu de savoir quel âge on a. Un jour, on se trouve vieux et on décide qu'on a 100 ans, parce que tout le monde respecte les vieux, d'autant plus s'ils sont centenaires. Et à partir de là, on commence à compter les années. Cela peut donner des résultats surprenants. شحال يقول يسقسنا عمي حدو؟ عمي حكي 120 والله غير شوي. تزيد شوي. اي حاسب 120 تيجي. الجخا لو دنين اذا جات غريسي لسه 12 نخد. لا الجخا 4 نساء. ازداد يرومن سلنا رومن وردت. لا تزيرد كاسو رومي. ايه متى. أنا ننتظر ولا لا يجون منا. ودخلوا نوطات فرانسيس راني حضري صغير مع الوالد. وشحال دابا زعما يكون عندك؟ عندي 111. 111. 111 راه محقة. محقة مزيان. محقة مزيان. كاع هذوك النصارى خدمت معهم انا. كموط كارينا كلهم هذوك النصارى مرطاس كل شيء. كاسو. شنو خدمت؟ Cassou, j'ai parlé avec lui. Tu as parlé avec lui? Il m'a dit chez moi, toujours moi chez moi ici. Ici? Après, il vient là, il خدم هنا. كيجي كاكل في الدار ديالي. كنعرفوك كيجي لهنا راه الطريق ديك الساعه حاضر فيها الطريق هذا الطريق حاضر فيه ولكن ما معطش
ديك الساعة أنا كنت شوية كنسرح، غير بحيث كنجي لهنا كنشوفو هكاسو 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 هكاسو. ايوا قولها يا فين سيدي محمد يوسف مولاي يوسف فين هذا الخميس هذا سيدي موحى السادس على حالي على 150 عام. Il a connu le commandant Cassou. كاسو. كسر. قلت كسر راجع في الشيء. هذا الشيء انا عقل عليها وكركسوا كركسوا ضربني انا سنة كاسو السلاح عرفنا تعرفوا كاسو عرفنا فوق واش واش كاينين فوق واش كاين كاسو عرفنا. عشرين 25 انا كيعاود لي الوالد وما انا مازال ديك الساعه الوالد اللي كيعاود لي هذا الشيء كارفو. بنينا الدار وجابنا واحد وصلحنا واحد العين، كان العين فوق وجابنا الماء بالقوات بكل شيء ودخل الماء للدار. Il est vrai que c'était la maison du caïd intégrée au système du protectorat. Une magnifique demeure que ses petits-enfants, n'étant plus aux affaires, n'ont plus les moyens d'entretenir. Sic transit gloria. La Chevrolet 1945 est toujours là. Et à mon avis, elle n'est pas près de bouger. Mais reprenons point par point la comparaison entre le capitaine Cassou et le roi Moulay Ismaïl. Les travaux. وجا لهنا وصلح هذا العين هذا 1945 وبنى القنطرة ديال دا فردوس وصلح العين ديال عضية وصلح السواقي ديال المرت فايت علي القوات ما دارين الدابا. كجا هنا الدوار وساو السقايا القبيله وساو طريق الغابه. عيدلو طريق ديال الغابه. طريق ديال الغابه وصوبه الحمام ديال الكسيبه. الحمام الكسيبه باش كنديروا الدواء الكسيبه وكان نحموا الكسيبه فيها.